शुभेंदुदा स्वागतम 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय शुभेंदुदा स्वागतम 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 আপনাদেরকে অনুরোধ করবো রাস্তার মধ্যে চান না করে সামনে মঞ্চের সামনে অনেক বড় জায়গা আছে আপনারা আস্তে আস্তে ঢুকে যান আমি মঞ্চে যাদেরকে ডেকে নিচ্ছি তারা মঞ্চে চলে আসবেন শ্রী সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় বিরোধী দলনেতা নন্দীগ্রামের বিধায়ক আমাদের সন্তের মহারাজজি চারপাল সন্ন্যাসীকরণ মন্ডল সমস্ত মিছিল সামনের দিকে এগিয়ে যান প্রচুর জায়গা খালি আছে কেন আমি সামনের দিকে যান